À Genève, un maçon de plus de 50 ans a un énorme risque de se faire licencier. 88'de Fransa'ya geldim. 2001'de de İsviçre'de çalışmaya başladım. Fransa'da da inşaat işçisi, burada da inşaat işçisi olarak. İsviçre'nin Piaggio diye bir iş yerinde çalışıyorum 11 seneden beri. Bu greve neden katıldınız? Bu greve patronlar işçilerin bazı haklarını vermekte zorlanıyor. Zam yapmıyor, onun için emeklilik yaşını yukarı çıkartmak istiyor, onun için. Fazla iş saatleri istedikleri gibi 11-12 saat saate çıkartma talepleri var patronların. Ona karşıyız. Yani eskiden alınmış hakların tekrar devam etmesinin talebindeyiz. Kışın 8 saat, yazın 9 saat çalışıyoruz. Yani ortalama 8,5 saat. Soğuktur, kar yağdı gibisinden bir şey yok. Çalış dedikleri zaman çalışmak zorundayız. Yazın 3 hafta, kışın 3 hafta veriyorlar. Bize yazın yetmiyor çünkü yazın hem tatil yapmamız gerekiyor hem aile ziyaretlerimiz olması gerekiyor. Ama her şeye rağmen yapacak bir şey yok. Öyle diyorlarsa öyle oluyor. Yani bizim seçme hakkımız yok. Ücretlerinizde bir değişiklik oluyor mu yaz ve kış arasında? Bizim normal olarak kadroların bir şey olmuyor. Ama işte bu ertenim çalışanlar ister istemez oluyor tabii. İş olmadığı zaman eve gidiyorlar, onların ücreti ödenmiyor. Bizim de bir açıdan işte kötü olan 3 günden az olduğu zaman bizim fazla saatimiz varsa onu patron bizden geri alıyor. Kaç yaşındasınız? 55 yaşındayım. Az kaldı yani aslında. 5 senem var eğer kanunlar değişmese. Erken emeklilik yani 60 yaşına geldiği zaman bir inşaat işçisi 60 yaşından 65 yaşına kadar aylığının %80'ini alacak. Onu 62-63 yaşına kadar uzatmaya çalışıyorlar. Oysa bu haklar eskiden beri alınmış. İşte buradaki insanlar da onları vermek istemiyor. Yani patron her yerden patrondur. Kendi cebini şey yapar. Sonuçta yani o bizim iş sağlığımızı veya işimizi şey yapmaz. O 3 lira 5 lira kadar fazla kazanırsam onlar onun peşindeler. Onlar kendi çıkarları için peşindelerse biz de kendi çıkarımızın peşindeyiz. Même chose. On dit que la constitution, elle va, mais c'est les patrons qui ramassent tout, pas les ouvriers. Alors, on est en colère ou pas? Est-ce qu'on est en colère ou pas? Je suis le secrétaire régional du syndicat UNIA Genève. C'est le syndicat des travailleurs de la construction qui vient de faire 2 jours de grève. On vient de terminer la 2e assemblée des grévistes qui vient de décider de suspendre leur mouvement de grève jusqu'aux prochaines négociations. Si les négociations n'aboutissent pas, ils ont décidé aujourd'hui un préavis de grève pour une grève d'1 semaine. Je pense que c'est important de relever que c'est une grève extrêmement importante. Il n'y a jamais eu 2 jours de grève dans ce secteur ici à Genève. C'est extrêmement important et ça s'explique essentiellement par le fait que les patrons essayent d'enlever au travers de la construction leur premier acquis qu'ils ont obtenu ces dernières années, qui est la retraite à 60 ans. C'est quelque chose d'extrêmement important, c'est l'avancée sociale le plus important qu'il y a eu en Suisse. Et les patrons essaient régulièrement de remettre en cause cette retraite à 60 ans. Cette fois-ci, il la conditionne à une flexibilisation des horaires de travail totale, il la conditionne à des baisses de salaire pour des travailleurs âgés ou pour ce qu'ils appellent des stagiaires, des nouvelles personnes qui viennent sur le marché du travail. Ça serait évidemment la sous-enchère salariale ouverte à tout le monde. Il y a à Genève particulièrement des problématiques supplémentaires. Il y a un taux de travailleurs temporaires qui a explosé sur les chantiers et une pratique des entrepreneurs ici de licencier des travailleurs à partir de 50 ans. C'est toutes ces raisons-là qui ont fait que les travailleurs ont décidé de faire la grève. Ce ne sont pas les seuls. Les camarades tessinois ont fait la grève en début de semaine. Les camarades des autres cantons vont faire la grève ces prochaines semaines. Donc il y a un véritable mouvement de contestation dans toute la Suisse, dans le secteur de la construction. Et je pense que d'ici la fin de l'année, si les patrons n'ont pas abouti à nos revendications, il y aura effectivement un mouvement de grève encore plus puissant.